کم بردارو مگزین یکش سمون عکس یک اگر آیفون 14 پرو مکس ای تلفن نرخش بردارو 850 سوم 14 پرو مکس 850 сом пичаш кам ташкас агена чихол дура хай 850 сом ҳамин нархда доставкаш мекунем бардоро ина бихарин ҳамин нархда доставка бе пула ина камерушам хушур кор мекунем камера нарх биш камера пешамаш зур кор мекунем бардоро тамошо кунен 850 сом iPhone 14 Pro Max пичаш аге дига агун кам надора дигем сорта ина бу пачка шадонен 1500 сом 1400 сом 1300 сом оптои калагем любой хел iPhone овардагем шаҳри Қурғунтепа кучай баҳора бардор магазин якай спонет чмо бардора хидай шаҳр душанбе шаҳри бада дар шаҳри клуб занг мезанин телефон метем болош сум метем алишида қирған мин магазин симон мин алиш болош сумда телефонтон дар хонатон дорем ку телефони беу телефонтон метем болош сум метем алишида қирған кучай баҳор мин бардор тикток ютубда канал дорум дар ютуб ба ҳарфи тоҷикӣ телефон тиҷа бизанем бардор дар ютуб ба ҳарфи тоҷикӣ телефон тиҷа марҳама ина тамошо кунед я нав тонфора нав беу тонфора беу любой хе телефон Redmi Note 12, 12 Pro, 12 خالی 10S, 12 Pro 256 با 8 شما Redmi Note 10 دارین A51 دارین A31 لبای خیلی تلفن رو بیارین بالایش نوتین تلفن رو ما قبول میکنم بالایش نوتین تلفن پچکا میتونین بعدا مرحمت تماشا کنین لبای نامو تلفن از بعدا تیک تا یوتیوب دا کانال دارم در یوتیوب حرف توجیکی تلفن تیجه بزنین بعدا رو در یوتیوب حرف توجیکی تلفن تیجه مرحمت